Tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025. Jambo kaka na dada katika kiroho. Jambo tena, tunashukuru Mungu Baba kwa vile tena siku ya leo inaongezeka kwa maisha ya kila mmoja wetu. Mungu asifiwe. Acha tuende kwa hiyo maombi ya Baba letu. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea waliotukosea. Usituache katika majaribu, lakini utuokoe kwa yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Leo tutaimba wimbo wa Chichewa ya Malawi. Mwamba, mwamba, muri Yesu mwamba, 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 muri Yesu mwamba, 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 muri Yesu mwamba, 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 muri Yesu mwamba, muri Yesu mwamba, muri Yesu mwamba, 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 muri Yesu mwamba, muri chimwemwe mwamba, muri chimwemwe mwamba, 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 muri chimwemwe mwamba, muri mayanko mwamba, muri mayanko mwamba, 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 muri mayanko mwamba. Mungu asifiwe. Alama ya kusema kule mbinguni kuna majibu, kuna upendo, kuna chochote kia kufurahisha mwanadamu. Mwenyewe anamtumikia Mungu katika haki na kweli. Ndugu zangu, tarehe 7 tuliona kabisa, acha tukumbuke kabisa. Tulisoma kitabu ya Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2. Na kule mkifupi katika akili gisi tulienda nayo, usione dunia vile unaiona, ulimwengu vile unaiona leo, ila uweke maji fasi yote, maji mtupu, maji kabisa, na juu ya maji kuna upepo, roho ya Mungu, na yote inazingirwa na giza. Giza ile kabisa. Na hapa siku ya leo tutapika hatua. Manake kitabu kia Mwanzo kietu kile mstari wa 3 tutasoma mpaka wa 5. Tutaanza na Swahili. Sura ya 3. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. 5. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaiita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. English 3. Then God said,
let there be light, and there was light. 4. And God saw that it was good. Then he separated the light from the darkness. 5. God called the light day, and the darkness night. Together, these made up one day. Français. Genèse, chapitre 1er, versets 3 à 5. Nous lisons. Dieu dit alors que la lumière paraisse, et la lumière parut. 4. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. 5. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité night. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Siku ya kwanza ya kuumba dunia, hatua ile inaendelea kwenye kulikuwa giza mtupu fasi yote, upepo uko juu ya maji. Ilifika muda process inaendelea, na hapa verse 3 sura ya 3 mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 3 inatuambia kwamba Mungu akaamuru nuru iwe, na nuru ikawa. Ewa wepeke kwenye kulikuwa giza mtupu, Mungu anaongea neno, anaamuru kabisa giza yache fasi na kuwe nuru, na ni kweli ikafanyika vile Mungu alipenda iwe. Vile Mungu alipenda iwe. Nafasi kwenye kulikuwa nuru mtupu, giza mtupu, kuna kutaniwa nuru ya kutosha, mwanga. Kisha Mungu kuongea. Ile ni sura ya 3. Sura ya 4, Dieu constata que la lumière était une bonne chose. Mungu akafurahishwa kabisa, akafurahishwa kutokana kunakuwa vitu tofauti. Kunakuwa nuru, kulikuwa giza, hapa kunakuwa nuru inabeba nafasi ya giza. Hakuna kuchangana. Mungu ni wa ordre. Ni nuru iwe nuru, ni giza, giza ishaenda. Lakini mbele ya nuru kuwa kulikupatikana giza. Number 4. Dieu constata que la lumière était une bonne chose. Akafurahia nayo, na hatua ya kufuatia ni kwamba aligawa kipindi moja kuwe giza yenye ilikuwa mwanzo, na kipindi ingine kuwe nuru. Vyote viwili, lakini kila kitu na muda yayo. Ikafanyika vile. 5 ini yetu ya leo. 5. Dieu nomma la lumière jour. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaita usiku. Na tukaona kwamba kukawa mchana, kukawa usiku, kukawa magharibi, kukawa asubuhi. Ukichanga yote ile ni siku ya kwanza ya kuumbiwa kwa dunia, ulimwengu. Ndugu yangu peko
siri kubwa hapa. Mungu alipenda tugawie leo, na kule Mungu yeye peke anajua. Mungu ni wa ordre. Angalia binye binapitika, hakuna mwenyewe aliweza kumpatia shauri Mungu, ni akili yake inyewe eko na tumia sauti tu. Kulikuwa giza na giza ikaacha fasi kwa kutaniwa nuru, akafurahia na nuru. Sawa, kumbi hivi kukuwe muda ya nuru, kukuwe nuru, kukuwe muda ya giza. Muda ya giza tunaitiwa na utaratibu wa Mungu naitiwa usiku. Muda wa nuru inaitiwa mchana. Ukichanga ile process yote, ni siku ya kwanza ya maumbile ya kuumba ulimwengu. Mungu atusaidie. Ni kule tunapenda kupika hatua ingine kusema hivi, ukikuwa na Biblia yako upige macho kule chini kuna vitu vinye vinaandikiwa, commentaire zenye zinaweza kukusaidia juu ya kuelewa. Tulisema utafiti wa kipekee utaleta utofauti gisi ya wewe peke kujipima. Hatuna na muda ya kutosha juu tufuatilie kila kitu kunini, ila sasa hapa inabidi na wewe uletee kwa kwako. Manake ni nini? Utafiti. Uwe na muda ya kusoma huku na huku pole. Biblia yako kule chini kabisa kuna bili vinaandikiwa hapo, vinaweza kwanza kusaidia tofauti kuongezekea kwa inye kidogo niko nakupatia hapa. Mungu atusaidie. Hii ni hatua tulipenda kupika leo na Mungu anituwezesha. Tunashukuru sana kwa ile. Mwamba muli Yesu, mwamba Yesu, mwamba muli madaliso, mwamba muli madaliso, mwamba muli Yesu, mwamba lichimwemwe mwamba mulichimwemwe mwamba mwamba muli Yesu, mwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafaniwe hapa duniani kama mbinguni. Utupe sisi leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama vile tunavyosamea waliotukosea. Usituache katika majaribu, bali utukoe kwa ule mwovu Satan, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen.